नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात का मुखेल खबरो. मुख्यमंत्र्यांनी उजो पालोवपी दळाच्या नवीन वाहनांक 5वो वांटो दाखयलो. वेर्णा हांगाच्या न्याय वैजकीय विज्ञान संचालनालयांत न्याय वैजक मानसशास्त्र विभाग आनी ई पेशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं उक्तावण जालें. सांखळेंतल्या रवींद्र भवनांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं यंग इनोव्हेटर्स स्टेम लॅब कार्यक्रमा अंतर्गत ऑगमेंटेड रियलिटी आनी व्हर्च्युअल रियलिटी कार्यशाळेचें उक्तावण जालें. खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान आयोजीत राज्यस्तरीय मुल्की सेवा फुटबॉल सर्तींत वीज खात्यान उदका साधन खात्याचेर 2-8 गोल फरकान जैत जोडलें. आतां पुराय खबरो. मुख्यमंत्र्यांनी उजो पालोवपी दळाच्या नवीन वाहनांक 5वो वांटो दाखयलो. गोंयची आपतकालीन प्रतिसाद यंत्रणा अदीक सक्षम करपाक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज पणजेंत उजो पालोवपी आनी आपतकालीन सेवा संचालनालय हांगा उजो पालोवपी दळाक नवीन वाहनां दिलीं. सुमार 22 कोटी वयर रुपयांची गुंतवणूक आशिल्ल्या ह्या ताफ्यांत मध्यम आकाराचे 8 वॉटर टेंडर्स, घातक पदार्थां कडेन संबंदीत घडणुको हाताळपी विशेष वाहनां आनी 8 कार्यान्वीत मोटरसायकली आस्पावता. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें की ह्या नवीन वाहनांक लागून उजो पालोवप, बचाव कार्य आनी आपत्ती निवारणा मदली क्षमता अदीक सुदारतली. प्रत्येक नागरिकाची सुरक्षा आनी जिवीत तशेंच मालमत्तेचें संरक्षण हें सरकाराचें सर्वोच्च प्राधान्य आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. ह्या आधुनीक उजो पालोवपी यंत्रणाची आपतकालीन सेवेची तांक वाडोवपाक आनी आपत्तीच्या वेळार जलद अदीक प्रभावी सेवा दिवपाक मजत जातली. ही वाहनां काणकोण, कुडचडे, वास्को, पिलेर्ण, पेडणे, मडगांव आनी फोंड्यां हांगा उजो पालोवपी केंद्रार तैनात करतले. वेर्णा हांगाच्या न्याय वैजकीय विज्ञान संचालनालयांत न्याय वैजक मानसशास्त्र विभाग आनी ई पेशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेचें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं उक्तावण जालें. हाचे वरवीं गोंय आपली न्याय वैजकीय विज्ञान आनी फौजदारी न्याय वेवस्था अदीक मजबूत करतले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या दोनूय सुविधांचें उक्तावण केलें. सगळ्यात पयली इट इज अ लॉंग पेंडिंग इश्यूज ऑफ द फॉरेन्सिक डिपार्टमेंट हाजे जे आशिल्ले जे आज रिझॉल्व जाता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. फॉरेन्सिक सायकोलॉजिकल डिव्हिजन आनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग फॅसिलिटीज फॉर द ई पेशी न्याय संहिता हाजे आज इनॉग्रेशन केले. आमी सातत्यात पळयता स्ट्रेंथनिंग फॉर द गोवाज क्रिमिनल जस्टीस सिस्टम हे करपा खातीर टायम टू टायम वी हॅव टेकन मेजर स्टेप ह्या हातूंतल्यान आनी ताजो इम्प्रुवमेंट इन अ फॉरेन्सिक सायन्स हातूंतल्यानूय बी आमी सातत्यात करीत आसा. आमच्या खबराकारान दिल्या म्हायती प्रमाण नवीन न्यायवैजक मानसशास्त्र विभागात पॉलिग्राफ तपासणी आनी लियस व्हॉइस एनालायझर ह्या सारख्या प्रगत वैज्ञानिक साधनां सादर करतले. राज्या भायर प्रयोगशाळांचेर निमून रावप उणें जातलें आनी फौजदारी तपासाचो वेग आनी अचूकता सुदारतली. लोकांक व्यवस्थीत रित्या न्याय मेळपाक जाय ताच्या खातीर ताजी इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपर जावप ही गरजेची आसता आनी ती इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपर करपा खातीर त्या पद्दतीचो लॅब सेटअप ही फॅसिलिटीज करपूय तितकेच गरजेचे आशिल्ले. ते पॉलिग्राफीक सिस्टम विच इज वर्थ कॉस्ट ऑफ ₹28 lakhs, लेयर्ड व्हॉइस एनालायझर विच इज कॉस्ट ऑफ ₹35 lakhs हे आज आमी हाडपाक शकले. Video conferencing facilities which is always court is also promoting the e-पेशी न्याय संहिता भारतीय न्याय संहितेच्या अंतर्गत 5 e-पेशी video conferencing room which is cost approximately ₹41 lakhs ते बी आज आमी हांगासर स्टार्ट केले. नार्को चाचणी सयत पॉलिग्राफी तशेंच फिंगरप्रिंट एनालिसीस करपाची सोय आतां ह्या फांट्याक लागून उपलब्ध जातली. गोंयांत बीएससी फॉरेन्सिक सायन्स अभ्यासक्रम सुरू जाला आनी हाका लागून तपासा खातीर आवश्यक आशिल्लें मनीसबळ लेगीत गोंयांत उपलब्ध जातलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सांखळेंतल्या रवींद्र भवनांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं यंग इनोव्हेटर्स स्टेम लॅब कार्यक्रमा अंतर्गत ऑगमेंटेड रियलिटी म्हळ्यार AR आनी व्हर्च्युअल रियलिटी म्हळ्यार VR कार्यशाळेचें उक्तावण जालें. हो कार्यक्रम गोवा सरकाराच्या विज्ञान, तंत्रज्ञान आनी कोयर वेवस्थापन विभागान गोवा राज्य विज्ञान आनी तंत्रज्ञान परिशद, इंडो US विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंच, US मिशन इंडिया आनी स्टीम व्हर्सिटी हांच्या सहकार्यान आयोजीत केला. ऑगमेंटेड रियलिटी आनी व्हर्च्युअल रियलिटी आनी हेर म्हत्वपूर्ण आनी उदेत्या तंत्रज्ञाना मदल्या फुडारां खातीर आवश्यक कुशळटाय विद्यार्थ्यांक प्रदान करप हो ह्या कार्यशाळेचो उद्देश आसा अशें मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ॲट प्रेझेंट आमी नवीन जे शिकता तितून जस्ट तुका शिकपाची संद मेळ्ळी विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, इट इज अ व्हर्च्युअल रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी, रोबोटिक, डेटा सायन्स, सायबर सेक्युरिटी आनी वेरियस थिंग्स. बट हे फ्युचर आसतले अशें हांव म्हणना. हाज्याय पेक्षा न्यू टेक्नॉलॉजी इन फ्युचर ती येवपाकूय शकता. आमकां ताच्या खातीर रेडी रावचें पडटलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा
7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांज वेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्स चेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. गोंयची दुर्मीळ आनी पारंपारीक कावी कला जतन करपी फामाद कलाकार सागर नायक मुळे हांणी एक अत्यंत खोशयेची खबर दिल्या. भारताच्या राष्ट्रपती कडच्यान 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्या दिसा ह्या निमतान मेळपी अधिकृत निमंत्रण पत्रिकेचेर ह्या वर्सा गोंयच्या पारंपारीक कावी कलेचे डिझायन पळोवंक मेळटले. सागर नायक मुळे हांणी खोस व्यक्त करत गोंयच्या मातयेचो आनी संस्कृतीचो व्हड गौरव अशें म्हळां. आमची तांबडी माती आनी पारंपारीक कला आयज खऱ्या अर्थान सुंदर आनी भांगरा खिणांतल्यान वता. भारत सरकार, राष्ट्रपती आनी भारत मातेचे मनापासून आभार मानता अशें तांणी म्हळां. गोवा अन्न आनी वखद प्रशासन म्हळ्यार एफडीएन थिवी हांगा मॉडेल परिसरां धाड घाली आनी आवश्यक परवान्या शिवाय वेवसाय चलोवप आनी अन्न सुरक्षा नियमांचें उल्लंघन केल्ल्याच्या आरोपा 2 खाद्यपदार्थांच्या दुकानांक बंद करपाचे आदेश दिले. तपासणे वेळार एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी स्वच्छता मानक, अन्न साठवणुकीच्यो पद्दती आनी कायदेशीर नियमांचें पालन ह्या विशीं पळोवणी केली. ह्या 2 आस्थापनांनी गंभीर त्रुटी सांपडिल्ल्यान प्रशासनान बेगोबेग कारवाय केल्या. पेडणे वजरी हांगा एका दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यान गोंय सरकाराच्या मुख्यमंत्री सुधारीत कामधेनू योजना आनी हेर कृशी उत्पादनाच्या मदतीन आपल्या उपजिविकेत बरोच बदल घडोवन हाडला. ह्या येवजणेचे लावार्थी आनंद शेट्टी हांणी सांगलें की तांणी सुमार 15 वर्सां आदीं कामधेनू येवजणे अंतर्गत आपलो दुधाचो वेवसाय सुरू केलो आनी आतां ह्या वेवसायाच्या माध्यमांतल्यान ते आपल्या कुटुंबाचें पोट भरतात. ह्या येवजणेन तांकां अदीक दूध दिवपी गायी आनी वैज्ञानीक पद्दतीन गोठो उबारपाक मदत मेळ्ळी. तशेंच दुग्ध वेवसाय उपकरण येवजणेचो लाभ घेवन तांणी दूध काडपाची यंत्र, गवत कापपाची यंत्र आनी जनरेटर खरेदी केले, जाका लागून कामाची कार्यक्षमता आनी दूध उत्पादनांत वाड जाली. सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट हांचे कडल्यान मेळिल्ल्या बियाण्यांनी तांकां 5व्या चाराची लागवड करपाक शक्य जालें, जाका लागून तांच्या जनावरांक उत्तम दर्जाचो चारो मेळप सुनिश्चित जाला. गोवा सरकारा कडच्यान मेळपी ह्या सर्वसमावेशक मदतीन दुधाचो वेवसाय बळकट जाता आनी आत्मनिर्भर गोवा संकल्पनेक बळगें मेळटा. कामधेनू स्किमी अंडर गायी घेवन धंदो चालू केला. आता म्हाका साधारण 15 वर्सां जाले ह्या धंद्यान आहा. आमी हो धंदो चलोवन आमचें पोट भरतात. थंय गव्हर्नमेंटा अंडर आमी मिल्किंग मशीन घेतले, ग्रास कटर घेतला, जनरेटर घेतला आनी तेच्या हेचेर आमी दूध काडपाक आमकां फास्ट जाता आनी चारो बारीक करपाक मेळटा. म्हाका आयसीआर अंडर ग्रीन बॉर्डर करपाक केल्लें आहा, सहकार्य केल्लें आहा. आयसीआर ओल्ड गोवासून म्हाका तेंच्यांनी बी प्रोवायड केले आनी आयज हांवें एक गजरड लावन गायींक घालतात. वर्ल्ड सर्क्युलर इकॉनॉमी फोरम 2026च्या निमतान देशभरात आयोजीत जावपी पूर्व कार्यक्रमाचो एक भाग म्हणून गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान शाश्वत प्लास्टीक कोयर व्यवस्थापन, सर्क्युलर इकॉनॉमी म्हळ्यार चक्रीय अर्थवेवस्थेची तत्वां आनी मिशन लायफ ह्या उपक्रमाचेर आधारीत एका तांत्रीक सत्राचें आयोजन केलें. ह्या कार्यक्रमात सरकारी अधिकारी, तज्ञ, थळाव्यो स्वराज्य संस्था, उद्देग, शैक्षणिक संस्था आनी विद्यार्थी हांणी हायब्रीड स्वरुपात म्हळ्यार प्रत्यक्ष आनी आभासी अशा दोन्ही पद्दतींनी सहभाग घेतलो. हातूंत सुमार 140 सहभागी आशिल्ले. वर्ल्ड सर्क्युलर इकॉनॉमी फोरम 2026 हे अधिवेशन 15 ते 18 सप्टेंबर ह्या कालावधीत गांधीनगर, गुजरात हांगा आयोजीत करतले. शाश्वत उदरगती खातीर उदेपी तंत्रज्ञान ह्या विशयाचेर विज्ञान शाखेच्या उच्च माध्यमीक शाळांच्या शिक्षकां खातीर गोवा राज्य शैक्षणिक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान एका दिसाची कार्यशाळा आयोजीत केल्या. ही कार्यशाळा 14 ऑगस्टाक क्षितीज 2026 ह्या कार्यावळी वेळार डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, फातोर्डा हांगा सकाळी 9:30 ते दनपारां 4 वरां मेरेन जातली. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, 3D प्रिंटिंग, इंटेलिजंट रोबोटिक्स, ड्रोन्स आनी डिजिटल ट्विन्स ह्या सारख्या नव्या तंत्रज्ञानाची माहिती शिक्षकांक दिवपाच्या मुखेल हेतान ही कार्यशाळा घडोवन हाडल्या. खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान आयोजीत राज्यस्तरीय मुल्की सेवा फुटबॉल सर्तीत वीज खात्यान उदका साधन खात्याचेर 2-8-0 अशा गोल फरकान हारोवन जैत जोडलें. गोंय हवामान केंद्रान 4 ते 6 ऑगस्ट मेरेन राज्या खातीर हळडुवो इशारो जारी केला. उत्तर गोंय जिल्ह्यात कांय सुवातींनी व्हडा प्रमाणात पावस आनी वराक 40 ते 50 मीटर किलोमीटर वेगान वारें व्हांवपाची शक्यताय आसा. तशेंच 5 आनी 6 ऑगस्टाक हळडुवो इशारो लागू उरतलो. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. मुख्यमंत्र्यांनी उजो पालोवपी दळाच्या नवीन वाहनांक 5वो वांटो दाखयलो. वेर्णा हांगाच्या न्याय वैजकीय विज्ञान संचालनालयात न्याय वैजक मानसशास्त्र विभाग आनी ई पेशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेचें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें. सांखळींतल्या रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी यंग इनोव्हेटर स्टेम लॅब कार्यक्रमा अंतर्गत ऑगमेंटेड रियलिटी आनी व्हर्च्युअल रियलिटी कार्यशाळेचें उक्तावण जालें.
खेळा आनी युवा वेव्हार संचालनालयान आयोजीत राज्यस्तरीय मुल्की सेवा फुटबॉल सर्तीत वीज खात्यान उदका साधन खात्याचेर 2-8 गोल फरकान जैत जोडले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.